Ayan guys, ha. Dito naman tayo dadaan guys. So, Hi guys! ayan guys, mga kasama ko guys. Ito pong bagong vlog namin guys. So, isang araw akong hindi nakapag-vlog guys. Ngayon pa guys. Guys, so dito mahirap yung daanan dito guys. Masukal po guys. Ayan guys. Ayan po guys. So, ito po yung nadaanan natin guys dito guys sa gubatang ito guys. Di ba diri man to paliguan to? Itong nasbangal diri man to? Ha, dari to? Dari to paliguan. Oh, diri. Diri po tong dasag tabangkay. Makaon na magtabang kay guys? Oh guys, ang aming kailangan, ang kukunin namin dito guys ay tabangkay guys, yung snail guys. Ayan guys, Kakainin namin. kakainin namin guys. Kahit pitaka. Pitaka pala. Ito guys, so itong daanan dito guys. Ayan po guys. Hindi makita dito ang paliguan. Hi guys! Puntahan namin yung bagong may paliguan dito guys na nasa ilalim ng kuiba guys. So, yan po ang pupuntahan namin guys. Ayan po guys, makikita nyo guys. Ilog po ito guys. Ayan po guys. Yung mga kasama ko dito guys. Tatlo lang po kami guys. Wala na po yung ama ko dito guys. Yung isang pinsan ko ng kasama ko dito. Wala lang yung ama ko. guys. Ayan Guys. guys. Wala lang yung ama ko dito kasi Ayan guys. Oops. So guys, na diha dapit. Guys, puntahan natin yung paliguan guys. Kaya ito yung mga classmates kong makakita. Mo din wala ni eskwela ni dito. Hi guys! Ayan guys. Woo! Dito na kami guys. Mag-inner guys! Kaya po dinaanan namin guys. Mahirap po guys. Yan guys, yan. Yan guys, oh. Yan guys. Marami pong bato dito guys. Daan-daanan namin guys. So yan, so dito tayo papasok guys. Yan guys, kung nakikita nyo guys. Yan po ang papasok guys. Papunta sa paliguan guys. Yung daanan dito guys, papunta ng paliguan guys. Ayan guys. Silog po ito guys. Kaya lang. Masyadong mahirap guys! Masyadong mahirap guys yan. Naghihirap ng kasawa namin guys. Oo! Si Jervin guys. Ayan po ang daanan guys. Medyo mahirap yung daanan guys. Hirapan niya nakalikot guys! Ayan po tayo guys. Hi guys! Guys, ito po yung daanan guys. Mahirap po guys. Ito na tayo guys sa paliguan sinasabi namin guys. Ito guys, nakita namin sa mga paliguan guys. Ito po guys. Dito po ganda ang paliguan guys. Ayan guys. Nasa ilalim po yan ng kuiba guys. Okay. Nakikita niyo yan guys. Yan po ang paliguan ito guys. Sinasabi ko sa inyo mga paliguan guys. Ayan guys, nakikita nyo guys. Ayan, nasa ilalim po yan ng lupa guys. So, ano po guys, nakikita nyo na guys. So, lalabas na kami guys. Ito naman tayo sa itaas guys. Papakita namin din sa itaas. Hirap guys. Grabe.
patay. Isip juga akong karsunis pagtikang. Guys! Woo! Welcome guys! Sa bagong lugar na binablagan namin guys. Dito sa Budburan guys. Ito po yung makita nyo guys. Dito guys. Hindi nyo na makita ang ilog dito guys. Nasa ilalim na po yung tubig guys. Hindi siya makikita dito guys yung tubig guys. Oh. Dito tidalaan guys. Yan guys. Yung sa likod po guys. Yan po ang ilog guys. Ito guys. Oh, dyan naman tayo sa Kuweba. So, sa Kuweba naman tayo guys. Lisod. Hirap ang daanan guys. Ito po guys. Ito po yung makikita natin dito guys. Isang maliit na Kuweba guys. Ayan guys. Ayan.